आज रेसिपी रे कोसला साग मुग तरकारी। नमस्कार, मो चैनल को स्वागत। यही साग मुग तरकारी बिना पियाज रसुण रे प्रस्तुत करछि, जहाँकि अरुआ भात, उषुना भात किंबा रुटी बटर तो खाइया को बहुत टेस्ट लागिबो। आसंतु देखिबा एई साग मुग बा कोसला साग मुग रेसिपीटी मु केमिति प्रस्तुत करूछि। कोसला साग मुग तरकारी प्रस्तुत करने मु प्रथम यही फ्रेश कोसला साग 2 बिड़ा नहीं देखुवे। यहाँ गोटे बाड़ी कोसला साग जहाँकि अति फ्रेश साग अच्छी। केबे भी बासी सागरे ए रेसिपी प्रस्तुत करेंगे कि बासी साग खाइबाटा देहपाई सुस्थकर नुह। तेणुक फ्रेश साग मु आनी 2 बिड़ा। आउ देखुवे जेहेतु यहाँ बाड़ी कोसला बा बिल कोसला, तेणुक आधे बेसी परिमाण रे घास घरिका रही जाए, तेणु माटी घास रही है। तेणुक आमे आकु भल भावे धोईदबा बा बाछि नबा उचित, कारण चाषी मैंने आनी ये बिड़ा करी बिकी थांती। तेणुक आमे माने आकु भल भावे बाछि दबा उचित। परिबा तो आमे धोऊ, किंतु ए साग को भल भावे धोईदबा उचित, कारण ता देहरे माटी बहुत बसी जाई थाए। देखंतु एभली किछि घास गछ रही जाइछि, से घास गछ बाछि दबा परे भल भावे धोईदबा परे मुआ को छोट छोट करी काटी देबी बा चुनु चुनु करी काटी देबी, जहाँकि आमर साग मुग तरकारी प्रस्तुत करिबा। एबे देखंतु मु भल भावे आकु धोई नउची, तापरे मु आकु काटिगिरी प्रस्तुत करनेबी। देखंतु केते सुंदर भावे मु एहाकु छोट छोट करी काटिगिरी प्रस्तुत कर देइची। एई भली साग को करी मु तरकारीटी प्रस्तुत करिबी। साग को तो काटी देली, एबे मुगर प्रिपरेशन करिबा। वर्तमान एई 2 बिड़ा साग पाई मु 100 ग्राम मुग डाली नेइची। आउ से मुग डाली की मु डायरेक्ट न करी टिके भाजी देबी। भाजी देले आर टेस्टा बहुत भल आसे, कारण गोटालिया रुहे, जहाँकि साग मुग तरकारी रे आर टेस्टा से भली भल आसे। तेणु करी मु एबे करे बसई एई भली खालिया को भाजी नउची। जानुथिबे मुगटा भाजिला परे आर कलरटा चेंज हो जाए, आ गोटे सुंदर फ्लेवर आसे। एमिति कि पिला माने पसंद करती भजा मुग खाईदबा लगी, एते भल टेस्ट फ्लेवर आर आसे। एभली भाजी नउची आ कलर चेंज हवा जाए। जेतेबेले कलर चेंज हो सेतेबेले काढ़ी नबा बा ठंडा करदबा। प्राय अति अल्प समय भितरे एटा भाजी हो जिवो। साग मुग तरकारी गोटे हेल्दी टेस्टी रेसिपी। जानुथिबे कोसला सागरे विभिन्न प्रकार विटामिन, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नेशियम भरपूर मात्रा थाए। से भली मुगरे प्रोटीन भरपूर मात्रा थाए। तेणुक ओभरऑल ए रेसिपीटी बहुत टेस्टी आउ हेल्दी मध्य, जहाँकि आमे आमर जो दिन पूजा पर्व मानकरे एटा को स्पेशली ए तरकारीटी प्रस्तुत करथाउ। मार्गशीर मास गुरुवार हैला किंबा कार्तिक मास हैला, ए तरकारीटी आमे प्रस्तुत करथाउ। देखंतु मु आकु प्रेशर कुकर गोटे हुइसिल दबा जाए सिझेबी। बेसी आकु सिझेले आर टेस्ट भल हबनी। तेणुक गोटे हुइसिल दबा जाए सिझे नबा। गोटिकिया मुग थिबो। देखंतु एई भली मुग डालटा अछि, आपको काढ़ी नबा। आमर मुग ठीक से सिझी जाइछि। वर्तमान मु करेई बसेबी। करेई बसेबा परे करेई रे किछि घी दउची। जेहेतु मु बिना पियाज रसुण रे करूची, मु घी रे एटा प्रस्तुत करूची। चाहिए आपण रिफाइन तेल रे मध्यम प्रस्तुत करि परिबे। एथिरे किछि पंच फुटण देई दउची। फुटण फुटी जिबा परे बा क्रैक करिया परे आमे आधेरे किछि सुखिला लंका दबा, किछि अदा छेचा दबा। जेहेतु एटा बिना पियाज रसुण रे होउची, तेणु करी मु अदा टिके पकोउची। हाफ इंच अदा छेची नेची। 4टी सुखिला लंका दउची आर टेस्ट पाई। तापरे वर्तमान एई नाली कोसला सागु को भाजी नबा। बहुत सुंदर भावे भाजी ही जीवो। पूरा संपूर्ण भाजी हबनी, किछि समय रहिथिबो भाजिया को आमे आधेरे ऐड करिबा डाली। तेणु करी आकु जेतेबेले भाजिबे सेई अनुसारे भाजिबे। वर्तमान मु आधेरे किछि ऐड करिबी, लूण मध्य किछि देबी। कोसला साग अति सहजरे भाजी जाए। आर टेस्ट गोटे यूनिक टेस्ट। नाली कोसला स्पेशली बहुत भल लगे। सहजरे भी मिलेनी नाली कोसला।
ଯେତେବେଳେ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବ ନିହାତି ଆଣନ୍ତୁ, ଆକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ, ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ନାଲି କୋଶଳାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଜି ହିଁ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଲୁଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡାଲିରେ କିଛି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଶାଗକୁ ଦେଖିକି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆକୁ ଭାଜି ନେବା। এই ରେସିପିଟି ଅତି ସହଜରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶାଗ ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ, ମୁଗ ଡାଲି ବି ସେଇଭଳି ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ଅତି ସହଜରେ ଏହି ରେସିପିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ଯେହେତୁ ଶାଗ ମୁଗରେ ମୁଁ ବଡ଼ି ଆଡ଼୍ କରିବି, ତେଣୁକରି କିଛି ବଡ଼ି, ବିରି ବଡ଼ି ସ୍ପେଶାଲି ଭାଜି ନେଉଛି। ଏଥିରେ ବେଶୀ ତେଲ ବି ଆଡ଼୍ ହୁଏନି ବା ଘିଅ ବି ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େନି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ ତେଲ ବା ଘିଅ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ି ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏତିକି ଭାଜି ହେବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶାଗଟା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଏତିକି ଶାଗ ଭଜା ହେବା ପରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝି ଯାଇଥିବା ଡାଲିକି ଏହି ଶାଗରେ ହିଁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଶାଗ ମୁଗ ଗୋଟିଏ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ରେସିପି, ଯାହାକି ବହୁତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, କାରଣ କୋଶଳା ଶାଗ, ନାଲି କୋଶଳା ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ମୁଗ ଡାଲିକି ଆଡ଼୍ କଲି ବା ମିଶାଇଲି, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସୁଛି, ଆର ଫ୍ଲେଭର୍ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭଲ। ଫ୍ଲେଭର୍ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ଆଉ ଆର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ। ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ, ଯାହାକି ଆମେ ବ୍ରତ ପୂଜାରେ ଆକୁ ଖାଇପାରିବା ବା ଆମେ ପ୍ରସାଦରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିପାରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କଲି କିଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ବା ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାକୁ ସବୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଅତି ସହଜରେ ଶୀଘ୍ର ଏଇଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଭଜା ଯାଇଥିବା ବଡ଼ି, ମୁଁ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ଭାଜିଥିଲି ଯେଉଁ ବଡ଼ି, ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବି। କିଛି ଆଡ଼୍ କରୁଛି ହେଙ୍ଗୁ। ହେଙ୍ଗୁରେ ଆର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସେ, ତେଣୁକରି ହେଙ୍ଗୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟା ଲୋ ରଖିଥିବେ, କେବେ ବି ହାଇ କରିବେନି, କାରଣ ଏଇ ରେସିପିଟି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଭାଜିଥିବା ବଡ଼ି। ଏ ବଡ଼ିକି ହାତରେ ଏମିତି ଚୁନା କରିକିରି ମୁଁ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାଜି ଦେଇଛେ, ହାତରେ ସହଜେ ଚୁନା ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। এইଭଳି ମିଶାଇ ଦେବା ପରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ହେଲ୍ଦି ଟେଷ୍ଟି ଶାଗ ମୁଗ ରେସିପିଟି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କୋଶଳା ଶାଗ ମୁଗ ରେସିପି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ। ବ୍ରତ ପୂଜାରେ ତ ଆମେ ନିହାତି ଏଇଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା, ଆର ଟେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବା। ଏମିତି ବି ଜେନେରାଲରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇପାରିବା। ଏବେ ପ୍ଲେଟିଂ କରିବା। ଯେହେତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟା ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ଲେଟିଂ କରୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସୁଛି, ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆର ବହୁତ ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ଫଟାଫଟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ନାଲି କୋଶଳା ମୁଗ ଡାଲିର ଏଇ ରେସିପିଟି। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଏଇ ରେସିପିଟି କେତେ ଫଟାଫଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଶାଗ ମୁଗ ରେସିପି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବେ। ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଶାଗ ମୁଗ ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ।
ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଶାଗ ମୁଗ ରେସିପି। ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର, ମମତାନନ୍ଦ।